Shalom, majuaju Ahman Banta Krina. Kekalani Tuhan, malam dengan meriah kalau kurta. Ngaka kita sekobas renungan pekan kebaktin penata layanan wari terakhir ibas tahun enda MK wari pepitukan. Ope kita ngoge kata ibata, mari perlebesi pesikap ukur taras kita ertoto toto kita. Terpuji gelarnu Tuhan, singarak-ngarak dengan pegagahi kami, sekubas wari si senda enda. Kesandu si badia narukan kami, guna makeken kesempatan simbaru enda, guna mulaihi ngorati karena katandu. Ajari kami Bapa, gelah katandu tetap turah, dengan erbuah iwas kegelun kami si tetap wari. Semaka beluh kami ngelakukan singena atendu, gilu kami enda, jadi tama kemuliaan man gelardu. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Kekalin Tuhan kata di bata, si seman banta ibat ibas kitab sada Yohanes bindu telu ayat 10 sada seku ayat 10 walu. Si keleng-kelengan. Mula-mula nanarikin, enggo ibagindo berita enda. Emang kita harus si keleng-kelengan. Ola bagi Kain si jadi anak iblis. Agina pe ibunuh na. Ngkaikin maka ibunuh Kain agina. Emang arkiteken kai si bahan Kain salah. Jana kai si bahan agina rikutkan singena ate di bata. Jadi olah mamang atendu o senina-senina. Adi namba ate bangsa doni endaman bandu. Si tekap maka enggo si tadingken kematen. Jana lawas kita ku kegeluhan. Si enda si te perbahan keleng ate tas ninanta. Kalak silar keleng ate, tandana ia tetap dengar iteruh kuasa kematen. Kalak sinambah ate na seninana, pemunuh kap. Jana ia tendu, maka kalak pemunuh, lalin ibas ia kegeluhan si tutuh sila keri-kerin. Ara enda me, syetah kekelengan Kristus ngendeskan geluh na man gunanta. Maka kita pe harus ngendeskan geluh ta guna seninanta. Adilet sekala bayak idahna seninana kekurangan. Tapi la ate na makuah man seninana kuga banci kalak sebagai ngatakan maka keleng ate na dibata. O anak-anakku, kekelengan tak olah terjang biber saja, tapi ibas cakap saja ngenca. Harus maka tuhu-tuhu kekelengan tak si teredah arah perbahanan ta. Sejenda kata di bata si seman bata, alu tema si keleng-kelengan. Kekelengan Tuhan, lit sada filosofi arah nini-nini ta kalak karo, si nina bagenda. Si kuning-kuningan rado magarsing, si agang-agangan rado biring. Artinya kai, adi rado reban mahuli kita, rado-rado majile, rado-rado meriah siakap. Tapi adi rado-rado reban sila mahuli, ay rado-rado majin makita, biring. Ya. Enda menerangkan hubungan sebab akibat maka lid ulih perbahanan ta. Setiap perbahanan ta lid ulih na. Sekali jadi, lid sekala diberusim baru pindah ku sada ingan, arkiteken pindah tugas ibas ingan na erdahin nari. Maka i rumah si enggo i sikapkan ingan nardahin bertetangga ke ia sekala lansia, sekala nini. Nini tading si sada i rumahna. Iba sada paksa, enggo tengah berngi, i begi nama si nini daim batugi. Ingat nama ka si sada kel nini dai i rumahna. Makuah kel ngatena tapi laya pang darat. Maka itu token nama i rumah nari. Papagina kape, tengah pergi, batu ki dengakan ini dai. Maka itekat kena kel guna nampati sini nindai. I sikap kena melau hangat ibas termos. Senari tambar batuk, rekuras minak si banci menghangatkan. Ibabana ku rumah sini nindai. Maka singkat cerita papagina, muat na laos ardahin, reh me sini nindai,
ngulihkan termos nandai sekalian ngatakan bujur mandi bro Jana ibaba na mamina pengalun si bahan na sendiri. Kencawari endai, go semakin akrab me iya duana. Bahkan mawan mulih na erdahin ibaba na mapangan-pangan man sininindai. Pernah kang ia magin, ban latisa kap nardahin, aluni sininindai me iya. Jana kepeken sinini enda beluh kang aluni. Bagem ia duana baru gia ia si tandan, tapi si keleng-kelengan desken keluarga. Lit kang pengalaman du manam seri. Hadiradu si keleng-kelengan arkiteken hubungan keluarga tapi sadadara tentu biasa. Tapi adi si keleng-kelengan labor kiteken keluarga. Tandai pembaru nge. Tentu labo hal si biasa. Kain dia sir bahanca. Cana kain palasna maka kita harus ngeluh si keleng-kelengan sendah pada dibata mereka jawaban man bantah. Surat sada Johannes enda. Ituliskan Rasul Johannes man perpulungan si paksa si iterpa ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat antara lain gnostisisme, ras dekotisme. Dua na ajaran mengutamakan, ras nekankan, maka ilmu pengetahuan, ras fakta si sifatnya konkret ya, masuk akal, logis, rasional. Endama si patut dipercaya. Penganut ajaran layate maka Yesus anak dibata sira alwujud manusia jadi juru selamat manusia. Lah terlalu kenca secara rasional lah masuk akal. Makanya Rasul Johannes mereka pengajuk ras pertengat man krina kala situ man Kristus pak sasi gela olah murah ombang ambingkan. Sinari singet kena gelah perpulungan tetap menjagai kinersadan naras di bata. Alu dalankan singena te di bata. Geluh ngikutkan surah-surah di bata. Alu cara si keleng-kelengan. Nina ibas ayat 10 sada. Mula-mula na narikin go ibegindo berita enda. Kita harus si keleng-kelengan. Artina tentang na kita nandai Kristus. Perintah guna ang kelengi enggo ia carakan banta. Maka ipakai nama contoh karena kain. Kain munuh agina. Lalit kekelengan ibas ia arkiteken jahat ukurna. Ikuasai iblis ia semaka penulis make istilah kain enda anak iblis. Cenari tole ninaka ola mamang ate di nembah ate doni enda nandangi kalak situ. Sebab pengajaran doni enda ras pengajaran Kristus berlawanan. Di doni enda ya ngajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi pengajaran Kristus ngajari guna si keleng-kelengan. Ang kelengi sada perintah di bata si harus ilakukan. Canah kekelengan wujud kini tekan man Tuhan sebab alu engkalangi sidat kegeluhan sila erkerikrin. Kalak sing kelengi berarti ngong lakukan surah-surah di bata. Lo banci sepe ngatakan kelengan tena di bata tapi ngata seninana si terida saja pelabo ngasup yang kelengisa. Kala si ngasup erkeleng ate ngata kala si deban incidahkan identitas nakau. Bahwa ia anak-anak di bata. Silit ibas persadan ras di bata. Gelar anak di bata labo terjang gelar. Tapi tuh anak di bata. Sebab keselamatan kala situ sing lakokan sing ate Tuhan enggo ijamini di bata. Maka ayat 14. Iturikan maka kala si erkeleng ate perlawas na kampak kegeluhan. Sana kala si lalit keleng ate ibas iya perlawas na kampak kematen. Jadi lalit tawar menawar ijenda.
erkeleng ate masada kearusan galadat kegeluhan. Makanya 10:5 kala sinamba Athena seninana lakap lid ibasia kegeluhan si tutu sila keri-kerin. Sebab Kristus ngendesken geluhna. Tanda bukti keleng Athena git ia berkorban. Maka dilit kala nambah Athena seninana si teridah ya. Jana labo yang git berkorban berarti lanai bokakan ngikutkan pengajaran Kristus. Jana tole katakan jenda engkelengi olah terjang biber saja ngenca. Olah terjang cakap tapi harus menteri arah perbahanan. Kekelen Tuhan pengajaran guna si keleng-kelengan tentu labo hal simbaru bas kita. Endam inti pengajaran Kristus. Cana kerehan aku doni enda arkiteken keleng ate di bata. Gela arah Kristus manusia nandai di bata. Jenari mata dalanku keselamatan. Kekelengan di bata tuhu-tuhu. Nyata. Dengan laboka khusus man bangsa-bangsa tertentu. Tapi man kerina jalma. Kerina kalak situ. Endam palas tang kelengi temanta manusia. Engkelengi harus tuhu-tuhi bas puso tanari. Labo terjeng kata-kata saja. Labias terjeng ngatakan. Keleng adekku gam. Tapi perlu ibuktikan arah perbahanan nanam kita man kalak si depan. Bagi silakoken di bata. Iwujudkan na keleng Athena alu. Mereka anak na si tonggal. Jadi juru selamat. Ang kelengi labo memiskinkan kita. Sebab labo nguraki pasu-pasu Tuhan banta. Memang labo ka mudah engkelengi. Apakah tupung kita lit ibas keadaan terpuruk. Tapi lit perbebenta. Banci jadi lah kita fokus guna engkelengi. Tapi ingatlah pendilo di bata guna si keleng-kelengan labo guna itawar-tawar. Kita idilo guna si keleng-kelengan sebagai bukti. Maka enggo si tandai di bata alupayo. Adi engkelengi kalak si bujur si muhuli perbahanan nangenca man banta gampang. Tapi adi engkelengi kalak si nokoh si jahat perbahanan na banta harus lit modal talebih. Modal kai modal kini teken. Modal pemetah kena surah-surah di bata. Adi sadarlah kita maka alu erkeleng ate kita lanai ikuasai kematen tapi ikuasai kegeluhan si renai bas di bata nari. Artinya keselamatan. Jadi segera jangan ta. Jana erkeleng ate nambahi kesehatan man banta. Harusna lanai bo siti mai latar pagi-pagi kita guna geluh erkeleng ate. Adilit menek-menek ta ngata kalak sineban. Sirban la kita naringasok engkelengisa. Jungut-jungut kita, merawa-rawa kita, bahkan erbalas kempa ia. Nambahi pinakit ngenda. Ya, pinakit sira nabas perukurun tanari. Endam sigelarna psikosomatis. Beban pikiran tapi emosional menyebabkan gejala fisik seperti sakit kepala, sesak, nyeri perut, detak jantung lah normal, rasidebana. Pernah kang nanamindu Adi kelengi keluarga ta saja ngenca gampang. Amin pelit kang enda deba keluarga labo ya si keleng-kelengen. Sadadar denga ia desken imbang saling nakiti. Bahkan siadun gara-gara erta. Kami labo bagi. Ingatlah simpang asap kita ngelo si keleng-kelengen sapi-sapi kita adi si bere dirita. Kela Tuhan kuasa ibas dirita, ibas pusuhta. Kain contoh na ibas palas renungan ta enda. Gagal iyang kelengi agina. Sirban lanai yang biar mandi bata. Jenari perban ngena ate di bata persembahan agina nembah Athena. Berujunglah ku tindakan jahat, munuh. Pas zaman si genduari enda rusur kel si bagi.
Tapi si oge berita-berita karena pembunuhan. Pelakuna orang-orang terdekat nge. Debakape pelakuna kala si Rutang. Ya. Ia Rutang, ia rawan. Enda nuduhkan maka doni enda genduari. Ilanda krisis kasih. Ya, krisis kasih. Krisis kekelengan. Konteks perpulungan singalakan ajaran-ajaran sesat dai. Semakat deba-deba gonadingkan persadana. I persingeti Rasul Yohanes gelah si keleng-kelengan sadara si debanna. Engkai. Sebab alu si keleng-kelengan banci yang megegeh. Saling merangkul, saling menguatkan. Guna ngelawan pengajaran si Papa A. Ogenta Yesaya 45 ayat 22 suku ayat 23. Enda jadi persingat peman banta. Gelah kita mulih kempak Tuhan. Bagi bangsa Israel, si idilo gelah mulih kempak di bata. Gelah kai, gelah ngalokan keselamatan. Alu kata si deban di bata, ertede ate man banta manusia, gelah mulih kempak ia. Gelah andalankan peratenna, gelah bertobat. Ulanai nembah man di bata si deban, silit ibas doni enda. Semaka alu bagi, ia lokan bangsa Tuhan ema kai singgo ipadankan Tuhan di bata man bana. Kita, selaku bangsa Tuhan zaman now, mari mulih kempak Tuhan, berepusuh tak ikuasaina. Gelah kesah na ngajari kita, geluh pagi singena atena saja. Adi pusuta ikuasai Tuhan, tentu beluh kita menakenca. Berinisiatif guna engkelengi. Semaka adik kita berinisiatif guna engkelengi. Tentu kala si kelengi kita epe, arlazar iarah kita. Usihna perbahanan ta, beluka ia engkelengi. Dungna si keleng-kelengan ma kita, sapi-sapi kita. Tema TMKAP si keleng-kelengan. Sebagai penutup pekan penata layanan tahun enda. Enda ngajuk kita gunang gelu si keleng-kelengan. Sebab alu bagai teridah kap, kita enda anak-anak di bata. Ya. Kala singgo nandai di bata, si tutuhu, pasti ngasup yang ngelakukan singena Athena. Pasti ngasup gelu si keleng-kelengan. Maka marilah radu si legin ukur kita. Merepusuh tagela ikuasai Tuhan. Carana tetap tutus ersembah bana. Nggogia ngadi pekan penata layanan tahun indah. Kita rasa isi jabuta ulang ngadi sembah man Tuhan. Si teruskan ebas jabuta masing-masing. Miliki hubungan pribadi ras Tuhan alu bersaat teduh. Ibadah keluarga. Cenari ertoto lah tiap-tiap paksa. Alu bagai semangat guna si keleng-kelengan. Let ibas kita, mabai kita guna dalani pelayanan ta ibas tahun enda. Tuhan pengasup kita andalankan peratena, amin. Mari ras kita ertoto. O Tuhan di bata Bapa kami, gagah sirana bas kamnari, mekap simpang asup kami, guna dalankan peratendu. Kuasai dage pusuh perukuran kami Bapa, gelara beluh na kami, ngukurkan singena atendu, rebeluh na ka kami, erkeleng ate man kala sili isi kelewat kami. Jenari geluh kami pe jadi usihan, semaka geluh kami enda jadi tama kemuliaan man gelardu. Man bandu kami pengendes Tuhan, ibas gelar Kristus, kami toto man bandu. Amin.